Biritak nung ba? Kunyara tatke. Ato na sukdan. O, gilayat na. Nakakuha. Kesa sila nakakuha. Kusto kayo. Magkatitito, gipasa. Wala. Kasi nakarebaw, number 2. Number 2 nakakuha, ibit-ibit. Ibit-ibit. Gipasa ni Alivio. Double team. Alivio gipasa sa ka. Ang gipasa siyang kontra. Yang kontra. Kusto kayo. Kiliyap. Good for 2 points. Sorry. Oscar. Oy! Onsa man na rep. Take ball. Bola sa Tagaytap. Sige na. Ihatag. Number 7. Number 7 to 22. 22 ni Haog Lusot. Ni Pick ni pull up. Good for 2 points. Number 22. Mark Dave. Alivio ni Bangga. Ni Bangga. Nang itakapasan yung pasa sa ilaw. Nakapunin. Good for 2 points. Nakapunin. Tulik kuhog pa o. Iya o. Number 7 ni Lusot. Kipasa ni Iskadi. Ni Pick ni pull up jumper. Wala. Bisa nakakuha. Nag-iilaw. Wala. Number 2. Ipasa ni Alivio kusto kayo dagan. Hinay ka tuloy gihapak sa laom ni Pick. Wala gihapon. Siya gihapon nakakuha. Ipasa ni Diding. Nakos number 7 Gitanaw. Wala. Nakuha ang bola. Itamap. Behind the back. Ipasa. Sinigipasahan si Kevin Durant. Kevin ipasa ni Diding. 10 to shoot. Wala. 5 to shoot. Tara, gikuha na. Giliam number 13. Unsa to rep? Oscar rep. First personal foul, first team foul. O tara. Number 7. Ipasa number 13. Pull up. Wow. 2 points. O tara. Alivio na ginagapasahan. Ipasa sa gawas. Out ang bola sa Tagaytap. Scotty Thompson ipasa sa number 7. Lagi nahinay ni Kusog kayo. Nakuha ni Scotty Thompson ni pull up. Wala. Oscar rep. Number 1. Pushing foul. Tagaytap. Number 7 gipasa number 22 giitsa. Wala. Diding Kusog kayo. Hinay kay tulig. O Diding. Double ba to? Nabalutang sa number 22. Double man. Oscar. Good for 1 point. Cantro rebound. Bang. Number 7 ni Doc Gapula. Ang itagakasahan. Agitira. Gipasa sa tumagi. Pull up. Malagi ako. Kasi nakakuha sa bola. Si Kevin Durant ko kailangan gipasa ni Diding na out ang bola. Isa yung out rep. Maklina. Balikya. Tigaro. Alivio ni Lusot. Ni Bangga. Gipasa sa ilaw. Kapit mabalutan. Good for 2 points. By Kulot. Number 7 ang atang score. Quali size. Kadikit sa 2 ni Itza sa 3. Wala. Isa nakakuha. Ang Kulot nakakuha kipasa ni Mike De Valivio. Kusog dagat hinay kay Tulin. Kinigili up na sad. Wala gyapon na rebound ni Surila nakuha number 22 kusog kayo dagat. Kusog sa kay Tulin. Kili up. Oh, good for 2 points. Pila by Nasad. Nakuha ni Kevin Durant. Good for 2 points. Kadikit sa 2. Wallace. 8. Number 7 gipasan ni Scotty na ginagpasan. Gipalik ni number 7 ni Saan ka rin?
Travel violation. May malukusap ang anong review. Kira. Referee diling profesional. O sa itawag, mauna na siya. O, balik na sa dua. Tara, dining. Alibyo gipasa sa kulot. Pull up. Wala. Nakuha, kita nakakuha number 13 gipasa, number 22 nag-isig ipik. Foul counted. Pasang kanan. Wala. Karibang gilaban na sa kusugay dagan, wala ni dagan. Gipasa ni Diding ni behind the back. Ta. Ako cuya atau action night. Dupa lang. Ang atong oras na bilin 5 minutes and 40 seconds. 10 to shoot. Nitira na sad. Wala gihapon. O, kinsa nakakuha? Kini, si Kulas nito. Iskati kusog kayo dagat. Hinay kayo tulin. Gili porting layo Good for Toppers by Kulas. Kulas ba siya? Right left, kita bangan og duha. Dipasa ni Sorila nakuha ang pula. Tara, si Pra ni lompat. Allah, grabe. What a nice. May dito niyo. Oh, unsa man to? Foul. Unsa man ni? Dagay tap. Okay, pasa sa ilaw. Good for 2 points by number 13. Ang atong oras na bilin 5 minutes for the first quarter. Back tape, kita panganog buha. Kita nakakuha sa bola, number 7. Good for 2 points by number 22. Nakita kapasan. Ipasan ni Kevin Durant. Nagmaylo, may lagdi ni Mayaburon. Kevin Durant nakuha. Si Papa nagsisinasan. Wala, nagisi. Tara. Number 1. Kodra to siya. BE ni Ron. Diding ni Lusot. Good for 2 points by Diding. Remaining time 4 minutes and 15 seconds for the first quarter. Tapia, gipasa ni Scotty Thompson ngitag diskarte giitsa. Wala gihapon ni rebound ni Kulot. Gipasa ni Mike De Balibio nang itang basan, gipasa ni Kulot gipasa sa siya ni Diding ni pull up jumper. Wala kasi nakakuha. Sorila, wala gihapon. Kulot. Good for 2 points by Kulot. Remaining time 3 minutes and 45 seconds for the first quarter. Score 12-20. Labaw ang Tagaytap. Nakuha ni Kulas dito. Wala gihapon kasi nakakuha. Kulas gihapon. Gipasa number 7 ni Losot Gijili is. Wala. Sorila ni Bangka. Sorila. Hindi nakapasad. Dipasa. Kita nakakuha. Out ang bola. Number 7. Dipasa ni Kulas behind the back. Lapit nakuha. Gipasa number 7. Nilosot. Gipasa sa ilam. Scotty Thompson. Horsepower up. Number 2. Sorila. Ang 100 meter na lang. Pangita na mo. First draw. Ang atang oras na bilin 3 minutes and 2 seconds for the first quarter. Last draw. Oh lala. Good for 1 point by Scotty Thompson. Just out ni Alibio, number 10. De Balibio nang itakapasahan. Nangayo siya screen. Wala inihatak. Dipasa sa Kaputi. Good for 2 points by Kaputi. Number 7 ni Dokdok.
Nakita kapasahan. Yatagaya na sa ko. Ay. Ayan, hapon na ko. Niliap-kiliapan sa tabangan. Wala. Sige, po nakakaw sa bola. 13 to shoot. Post power up. Good. Graduate yun na duduk. Sorry lang number 2. Second person. 2 minutes and 27 seconds for the first quarter. Wala. Oh. Good goal. Sa quarter top points by number 22. Mike Dave lagi nakapasang kibasa ni Didig ko sa bayo gipasas kulot. Ayaw wala gapon sila naglatingay na silang duha. Quarter top points by Sorella number 2. Patay ding. Ang atong oras sa bilin. 2 minutes. Ni Bangga si Pra. Ni Toyok. Lagi nakapasang. Number 7 Number 7. Quarter top points by Scotty Thompson. Mike Dave Nasad tigdaog bola. Tigdaog bola si Mike Dave. Ipasa ni Diding behind the back. Happy na ilogan, mura mailogan. Kilabay na ni number 7 nag-easy na. Wala. Kevin Durant. Tapos number 22. Yes, power up. Number 1. Warning. Apa mo daghang player diha? Unyara. Ang atong score. Maya gring dire. 25-16. Ladang Tagaytap. Kaso isa. Alagi please. Alagi kinikalan. Pala na ilokan. Number 22 gili up. Shot. Good for top points number 22. Shoutout ko ni Bangis, ayaw kalimot karong mayo dusi, ayaw budari. Taigo. Number 7 gipasa ni Scotty Thompson, wala. Taplin ba? Ay kara. Ang atong oras na abilin 55 seconds remaining time. Tara si Pra ni Pick Gitsa, wala gihapon. 5 to shoot. Kevin Durant, pala behind the back. Horsepower up. Number 7. Packaging foul. Diding ni Lusot. Di pull up jumper. Got for 4 points by Diding. Pinatong score ya. 28-28. Kamay Raglabao. Ang atong oras na bilin. 20 seconds. Pull up jumper, got for 2 points. Anong oras na bilin? 9-10 seconds. 15 seconds. 10 seconds. Di pull up jumper, got for 2 points by Kulot. Mora ni meninguhap ning mata. Gilo katong kulot kamao man na. Kaning ka yellow ay man. Kamao sa mata. 5 Good. 2 seconds remaining time. Nakitang pasa ni Diding ni pull up. End of the first quarter. Ang score. Ilan na di amigo? 32-20. Diding nangirag behind the back. Oy, gihatag sa kontra. Nakuha ni anak Gigi. Upaw kusog dagan nagngisi. Good for top points by Upaw. Unsa man to? Stepping sa line niya. Pasa ni Upaw. Upaw nagngisi pasa sa tunga ni pull up jumper. Wala. Kasi nakakawa. Tapia ni Pick. Hindi nakapasan ni pasa. Ipasa sa anak ni Gigi ni pull up, wala gina yun. Good for 2 points. Nagayelo. Bak manabot. Wala lang. 15 to shoot. Wala gihapon. Bisa pangalan ng number 20 sa kuhan. Di pa yung
Wrong scene, wrong scene. Wala, kisa nakakuha. Si Kulas behind the back. Dipik. Kapit mawalotang kisiya. Gabi na kabang. Pasa sa naninda. Anak, bagot. Bola panabunan. Diding to Kalan. Kalan ni dribble. Kalan ni dribble. O Kalan. 15 to shoot. Kalan gipasa ni Kevin Durant. Kevin Durant. Wala. God for offense may kulot. Hawa eh, no? Hawa ba? Hawa. Ah! Oh. Pag pinsay kay ini tanang Kalan. Oh, kulit kusok kayo dagan. Hinay kayo tulit eh. Pada saat. Osparet. Number 20. Set out ko ni Rap. Ha? Ito, labaw na pa ng Tagaytap, ha? Ni. Number 20, Kusog Dagan, Hinay Tolen. Number 20, kita Kusog Dagan, Hinay Tolen. Pasa tunga. Number 20, Liap, Pasa Law, Pasa kita di pasahan. Tiding Kusog Dagan, Hinay Tolen, Kiliap na sad, malagi hapon. Upaw, Pasa ni Kulas. Kulas ilopan! Transfer topen kay Kulas. Ito. Masarap. Bola sa Tagaytap, Pep. Bola sa Tagaytap. 22-38. Davao ang Tagaytap. Kulas ilusot. Wala. Kisay naka-rebound, Surila. Rebound Surila, Alberto, sawa ang bola, kay maligid, wala tayo laing bola. Substitution. Teka pa. Lang. Wala. Na-rebound na nakiki ni Pulap, wala gihapon. Nangita, kung kapasahan gipasa ni Diding to Tabay, wala. Tapos. Oh, number 7 nakita kapasahan gipasa ni Upaw ni pull up jumper, wala nakuha ni number 2 Surila. Bakit po kayo lang nakita kapasahan gipasa ni Tabay to Diding ni Lompat, wala. Surila ni Lompat, God for topos by Surila. Number 20 ni Losot Osparet Kulot, nakaputi. First team foul. First throw. Wala. Non sa ko tading. Sabod ka? Foul. Nasabod yan til. Mike de Balibio. Ipasa. Diding. Wala Diding gihapon. What for the point by Diding? Score 38-26. Labaw gihapon ng Tagaytap. Tabay to Alivio. Good put. Time out. Tagaytap. Cathy Thompson. Gipasas number 7. Ang atong oras na bilin 6 minutes and 25 seconds for the second quarter. Kulas ni Polap. Good put points by Kulas. Alivio na ginahinay ng ita kapasahan si Alivio ni Losot. Good for 2 points by Alivio. Number 7 give passes number 20 kita bangag duha. Losot gihapon. Good for 2 points by number 20. Score 42-30. Labaw ang Tagaytap.
Nakuha ni Scotty Thompson. Scotty Thompson nagngisi na sad. Sorila, kipasa ni Mike Dave. Mike Dave kipasa sa Kulot. Kulot ni Bangga. Kulot. Good for 2 points by Kulot. Number 7. Number 7 ang ita o kapasahan. Ang ita kapasahan. 15 to shoot. Spend the move. Ni Beck, pull up. Wala. Nakuha ni Sorila. Sorila, hapit. Ayaw ko paibalo ha. Ang bola gani mo atos karsada. Ayaw ko kura. Kaya wala na itsura sa itong duwa. Pero na itag sa gatos. Apil mo anak. Dave, Mike Dave nilusot. Nakuha. Number 7 kusog kayo dagan. Kusog sa kaitulin. Good for 2 points by number 7. Torela nagdaan ng bola. Ipasa ni Dili. Ipasa ni Alivio. Alivio ni Diskarte. Ni Bangga. Wala. Ni Bangga anasad. Wala gihapon. Hindi nakakuha. Tara, number 7 nilupad na sad. Remaining time 4 minutes and 25 seconds for the second quarter. Number 7 ang mamadali. Gipasa. Ay! Sayang nga. Induta tato. Time out. Signatures mo ba? Ang atong score 48-30. Pasa ni Alivio nang ginagabasahan. Ilosot di pasa ni Sorila ni Bangga. Traveling violation by number 2. Number 7. Signatures move. Number 7 ang weak screen. Screen kuno gipasa sa tunga, gi-pull up wala. O sa out rep. Kita out. Tabunan, bola tabunan. Ting nagtangkihon na gyud kating. Diding niliap. Good for 2 points by Diding. Number 7. Papuliting, mura mag Ginahinay ng kita kapasahan. Gipasa sa tunga. Tulas, gi-pull up. Ay! Toss power rep. Sorila. Foul. Murag daghan na kada. Foul, second scene foul. Naghawa ba? Wala. Disuras. Second 2. 24. Ha? Agoy. Foul. Alivio na kita kapasahan. Nilosot. Nag-dribble ni Bangga. Gipasa sa number 20. Wala makakuha sa bola. Tiding gipasa sa Kulot by good for 2 points by Kulot. Ang kita kapasahan. Gipasa number 7. Kapaginagan. Pinagitulit. Rebound ng number 7. Dog sa bola. Ni crossover. Ni Sol sa tunga. Murag ipasa na sa ni Scotty Thompson. Good for 2 points by Scotty Thompson. Mike Dave Alivio nagdok-dok sa bola. Nangita ni kapasahan. Klaro kayo. Toss power rep. Sama na. Power na siya. Seconds for the second quarter. Sorila ni Bangga ni pull up. Good for 2 points by Sorila. What's the rep? Power the rep. 54 seconds for the second quarter. Wala. Bisa nakakuha number 7. Kadako og layat. Number 7. Kusog ni crossover. Na yabo. Si Diding nasad. Nakuha ni Kalan. Kalan ay muatang. Kay grabe kainit. Kalan. Wala gihapon. Hindi nakapasahan. Na-out na noon ang bula. May pagoto niya kuha ang Nangita ang pasahan. Gipasa ni Kalan ni pull up. Wala kini atang kay grabe kainit. Number 7 kusog kayo dagan hinay kayo tulit. Gili up, pull up. Number 7. Good for 2 points by number 7. Ang atang oras 2 minutes and 20 seconds for the second quarter. 15 to shoot.
Ano yun, rep? Nagtanim ng pala. Daling. Number 7 pala ni Kulas. Kulas ni Boyong ni Itza. Isa nakakuha. Oh, good. Mula rep, kisa mula. Out si Kuhan eh. Mula sa tabunan, out. Tiding. Tiding ni Itza. Wala. Isa nakakuha Sorila. Wala gihapon. Sorila nang gihapon. Uy, Sorila nang kapil. nakapasan gipasa sa out. Atras-atras ang siya. Bola tagitap. Kiang naman. 1 minute and 52 seconds for the second quarter. Number 7 ang kinakabasahan. Gipasa ni Kulas. Kulas to number 26. Ni Sabayang Duha. May dinasat. Sorila to Alibio. Ay nasat. Alibio ang kinakabasahan. Ang kinakabasahan ni Diding. Gipasa ni Kalan. Wala sa mga tangke. Grabe kainit. Kalan to Sorila. Shot lang. 5 to shoot. For 2 points by Sorila. Ang atong score 54-40. Labaw gyapon ng Tagaytap. Iliap na rebound. Kisa naka-rebound. Kisa out. Bola sa tabunan. Remaining time 56 seconds for the second quarter. Kalan wala na gibantayan na. Bahala giinit ko lang bantayan kami. Inside foul. Ciao ting, kiang na mga ting. Ting, pailis na kita kaya. Sa ba? Lagi hapon na rebound sa 0-0. Gipasas number 7 kusugay na kan murag mulupan na sad. But 2 points by number 7. Ang atong oras namin 40 seconds for the second quarter. Diding na kuha ni Kalan. Gipasa ni Mike De Valivio. 15 to shoot. Mike De Valivio ni Lucet. But 2 points by Mike De Valivio. Ang atong oras namin 30 seconds for the second quarter. 5 seconds. Nakuha ni Kalan. Talang kusog kayo dagat. Hinay kayo tulin. Kano mana. Foul. Post power rep. For the second quarter. First row. Wala gihapon. Layat mong tanan. Ball for 1 point by Kalan. Number 7. 10 seconds remaining time. Number 7. 5 seconds remaining time. Kulas wala. Isa out. 2 seconds ang nabilin sa atong oras. End of the second quarter. 43, pilay score? 56. 5-6. Atong score 43-56. Labaw ang Tagaytap. Pabibula rin po. Takti na naman clear. Scotty Thompson to number 7. Number 7 gipasa ni Scotty Thompson. Scotty Thompson isinya sa ayaw lang sa ako lang sa wala. Sorila gipasa. Kisa gipasaan. Scotty Thompson kauban sila sa una. Number 7. Diding ng nagkapasaan. Nisinyas screen. O diding. Di-pull up. Wala gihapon nakariba si Mike Tim ni Bangga. Wala gihapon Mike Tim ni Bangga nasat. Wala gihapon nakuha ni Scotty Thompson. Unsa man dorep? Stepping. Suka man din ko ng number 1 eh. Suka yung dasmag ba yung dasig ko. Scotty Thompson na nakuha sa bola. Kusog kayo murag mulupad. Nisabay si Kalan. Horse pare. Salamat tayo sa pag-arin yung tanan ha. Tanan sa kalingan.
gihapon. Kasi makakuha ni si Kulot. Pass to Alivio. Alivio nakita ko pasahod. Alivio to Kalan wala. Dapat dito kusog kayo dagan. Murag mulipan na sad, ikatawan na sad. Good for 2 points by number 22. Mike Dave, murag mubos. Murag mulupan sad. Wala. Number 20 na makawa sa bola. Ipasa na. Aako na lang. Ipasa agad ni Prabra ni bola. Wala gyapon. Kalan na sa nakakuha. Kalan na kita kapasahan. Ni table. Ipasa. Kisa yang ipasahan. Nakon. Horsepower rep. Foul. Kulot. Foul. Number 7 to number 26. Number 22 ni Haog Lusot. Wala. Gipasas number 7 ang itang kapasahan. Gipasan ni Scotty Thompson ni pull up. Wala. Gihapon na rebounds number 20 ni pull up. Wala. Code for 2 points di ay. Atong oras na bilin. 8 minutes and 10 seconds remaining time. Diding, dipasa ni Kulot. Good for 2 points by Kulot. Ang atong oras na bilin. 8 minutes for third quarter. Ang atong score 60-45 labaw. Yapon ng Takadab. 15 to shoot. 10 to shoot. 22. Horsepower. Sure ko, Kulot lagi, daan ko pa. Straw. Nakuha ni Scotty Thompson to number 7, number 22 ni Chang. Good for 2 points, number 22. Kalan na sad. Kalan ang kinakapasahan ko ni Diding na sundutan number 22. Dinagit ko na maapsang. Dikuha naman. Kalan to Alivio ni Lusot. Nakuha ni number Sorila di ay. Wala. Gibarbarugan na. Dep to Sorila. Good for 2 points by Sorila. Remaining time 7 minutes and 10 seconds for the third quarter. Score 64-47. Labaw ka mo ng Tagay Top. Scotty Thompson to number 7 to number 22. Sorila to Alivio. Dilingi. Kapit mabalutan. Klaro kayo, may dito yun niya. Ang caption, Chamba. Number 7 to number 20. Number 20. Counted red. Ball counted. Wala. Scotty Thompson ni Peg ni Itza. Wala gyapon kasi nakakakulot. Gipasa ni Kalan kosog dagan ni tuloy no. Kalan to Diding ni pull up. Good for offense by Diding. Number 7 nagdadala ng bola. Nangidag kapasahan. Di pasa number 20 ni Tuyok. Nakuha ni Kulot to Diding. Kusog kayo dagang si Diding. Di na maapsan. Out. Number 7 nagdadala ng bola. Number 7 gidokdok. Nangita kapasahan. Klaro kay pasa ni. Kisay pasahan number 22. Good for offense number 22. Alivio gipasa ni Sorila kisay yung gipasa di makita. Wala. Kisay nakakuha number 20. Gipasa ni Alivio. Kauban na sila sa una. Oras tam. Nakita na ito. Horsepower rep. I'm sure number 20 foul. Foul number 20 mo. First team foul.
Atong oras, 5 minutes and 21 seconds for the third quarter. Deadpool, yung patayang bola. Kapit ma-out. Kapit ma-out. Gusto kailangan ng number 7, no? Klaro ko, ito ang kumisahan, no? Number 22 ni Polak. Good for open by number 22. Ding na ginahinay. Ipasa sa ilaw. Nakuha sa anak ni Gigi. Anak Gigi, ipasa ni Diding. Anak Diding. Diding ni Pasa. Nakuha. Saan kasi nakakuha? Alibyo nakakuha. Nangina kapasan, ipasa ni Sorila. Ipasa ni anak Gigi. Inahinay. At okay na na. Wala yung bola. Number 7. Ipasa sa anak ni Gigi. Anak Gigi siya nakakuha. 10 to shoot. Wala. Nakakuha si Sorila. Pass to Diding. Diding murag mulupad. Dipasa ni Alibyo. Alibyo good for 2 points by Alibyo. Atong score. Si Tito. 53. Labaw-labaw ng nagaitak. To shoot. Wala. Scotty Thompson, di pull up, di pasa. Out. Bola sa tabunan. Foul. Number 7. Durant. 3 points. 3 points to rip. 3 points by Kevin Durant. Scotty Thompson yung pasa ni Opaw. Opaw ni Bausa 3. Wala. Isa nakakuha. Sorila. Hindi nakapasang pasa sa ilaw. Nakuha ni Mike De Valivio. Good for 2 points. Mike De Valivio. Oras bus. Ang atong oras. 3 minutes and 25 seconds for the third quarter. 15 to shoot. Wala. Nakuha ni Scotty Thompson ni Peggy. It's a wala. Isa nakakuha. Diding nilupad. Goal for 2 points by Diding. Ang atong scoreboards. Ang atong score 70-60. Labaw ang Tagaytap. Pra. Ipasa ni Upaw to Scotty Thompson ni Pulak. Wala gyapon Kevin. Deep. Wala gyapon. Number 22 behind the back. Wala. Sorila to Kipa. Nakita ka pa saan si Kipa. Foul. Horsepower rep. Si De Valivio. Tilosot. God for 2 points by De Valivio. Ang atong score 62-70. Labaw hapon ng Tagaytap. Atong oras 15 to shoot. Kipa to Alivio to liap. God for 2 points Alivio. Hala! Tataam! Ang atong oras 2 minutes for the third quarter. Ang nakikini ni Pulapo lagi malas na ni sila. Scotty Thompson. Good for 2 points by Scotty Thompson. Kami ng panig mag-ingay. Wala. Sagun sa pakong buhat to. Number 7 to Pra ni Pulapo. Wala. Number 22 ni Itza. Wala gihapon. Isira ka ko sa bola Sorila. Alin dito. Liki. Isira nakakuha. Ano sabi ni? Jambol. Lupat mo na. Ambi. Mike De Valivio. Abiba.
Wala lagi mabibaw. Mike De Balibio. Oy! Nailogan. Gipasa na ni number 7. Number 7 gilupad. Humble ra siya. Tatama man ang nyaro. Diding gipalusot sa duha ka tao. Gipasa ni Mike De Balibio. Mike De Balibio giwala day. Tataam na karon ni nakaalibyo. Number 7. Ang atong oras na bilin. 50 seconds remaining time for the third quarter. Second, number 13. Kiba nag-dribble, tataam gipasahan, tataam to Scotty Thompson. 40 segundos ang nabilin sa atong oras. Scotty Thompson, wala gihapon. 35 seconds, gipasa ni Sorila ang gipasa giitsa. Atong oras nabilin, 29 seconds for the third quarter. 25 seconds. Signatures. Shot clock, 15 to shoot. 20 seconds remaining time. Pasa ni Pra to number 22 ni Itza. Good for Toy, post by number 22. Ala, tataam sa tulo. Oras, 10 seconds remaining time. Horsepower rep. Kasi pa. 79. 79-68. Wala. La. Last throw rebound. 8 seconds. Mike De Balibio, tataam na riay. Tataam ni Bangga. Foul to. Foul, horsepower rep. Tataam to. Kiba to number 7 to number. Nahuman na gyud ang atong ikatulong hutang. End of the third quarter. Score mo na score. 80-68. Labaw gihapon. Linya gawsi. Number 7 na kinahinay ng itang basahan. Gipasa ni anak Kiki nakuha. Kisay nakakuha number 22. Wala. Kisay nakakuha. Ala si Scotty Thompson na pailang duha. Gibatay na gusa. Para number 26 giliapan. Got 4 points by number 26. Ala titing. Tapos parep number 22. Foul. Piling to tataamam to kulot ni pulap wala kasi nakakuha Scotty Thompson di pasa siyang kontra kay dili siya. Kauban din yan, number 7 ni Gawas. Shot clock, 15 to shoot. Number 7 gilusot, gipasa. Wala gihapon. Nasuod yun yan. Ang atong oras 9 minutes and 5 seconds for the last and final quarter. Katamam ni pull up sa 3. Wala gihapon. Unsa man ni rep? Horsepower rep number 26. Diding to tataamam ni lusot. Tataamam ni Kuot. Wala. Unsa man to? Wala counted. Foul. Tataamam. Wala. Grabe mo, taasok buhok, mura og si coach mo. Anak Gigi. Di pasa number 22 ni pull up. Good for 2 points by number 22. Tataamam nagdadala ng bola. Nagdadala ng bola si Tataamam. Pass to Kiba. Wala. Nakarebound number 26. Crossover na kayong dagat. Kurang bulupan na sad. Horsepower rip. Kiba. Foul. Kiba. Wala. Cormigo. Ito lang. 86-68. Bali-bali ang score. Hapit ng walis. Kung balihon. Pero dili naman ang bali. Oh, Diding. Nakuha. Kasi nakakuha. Anak ni Gigi.
Anak ni Gigi. Anak Gigi ni Lupad. Naputol. Nakuha ni Sorila. Sorila tong Gigi. Good for 2 points anak Gigi. 70. 70 ito, amigo? Out na, amigo? 90 na? Ano sama to? Yeah. Copy on number 22 to number 7. Number 7 to number 0 to number 26. Number 26 ni pull up na rebound ni Kulot. Kulot to tataamam. 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 Bok-bok og bola. Diha og lusot giliap dilakayan ang tanan. Wala na. Wala na. Lobong. Pwede naman ang mga pass good. Oh, number 7. Number 7 nagdog-dog sa bola. Dog-dog sa bola. Nalipat si Kiba. Kiba nakuha ni Sorila. Sorila to tataamam na sad. Ang favorite player sa Tagaytap. Wala to Sorila. Good for 2 points by Sorila. Ang atong score. Pila naman na diha dudong. 72-89. La 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 la. La 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 la. Shot clock. 10 to shoot. 20-28 sa Chris. Igawas pa yun na balutan ni Kiba. 10 to shoot. Remaining time 6 minutes and 25 seconds for the last and final quarter. Ang nakikini pull up. Wala. Nakuha ni Kulot tong Kiba. Nakuha ni Scotty Thompson. Scotty Thompson murag mulupad. Good for 2 points by Scotty Thompson. Ding. Diring. Diring. Diring ipasa ni Kiba. Tataamam niya. Sorila nakakuha. Sorila ni Bangga. Kulot nakuha sa anak ni Gigi. Anak Gigi. Ni tao kamay. Number 22. Good for 2 points. Number 22. Ang atong score. Parihar mo dia. 72-93. Kamay ra og labaw. 21 ra ang labaw. Mike Dave. Tataamam. Good for 2 points by Tataamam. Number 7. Number 7 nagdadala ng bola. Gipasa ni Scotty Thompson. Shot clock. 15 to shoot. 10 to shoot. Ang atong oras na bilin, 5 minutes and 10 seconds remaining time for the last and final quarter. Putali, diyan kayo magkakapapil. Pali diyo. Sorila to tataamam gipasa ni Kiba to na nasimot natagak ang ikog sa tiki. 10 to shoot. Good for 2 points. 3 points. Remaining time 4 minutes and 50 seconds for the last and final quarter. Sorila pagkataas og layat giat sa number 0. Nakuha ni Tabay to Kiba to tataamam ni Pulap. Wala. Sa trap. Bola gihapon sa naman ang bebin na. Gipasa ni Kiba na malutat. Nakuha ni Kiba gihapon. Kiba. 15 to shoot. Number 20 ni Liap. Nakuha ni Tabay nakakataas og layat ni Tabay. Gipasa ni Kiba ni tira og 3. Wala gidayon ni Tabay. Wala. Oh, number 20. Remaining time 3 minutes and 55 seconds for the last and final quarter. On sa to rep. Traveling violation by Ibe. Oras 3 minutes and 45 seconds for the final quarter. Kapit na mahumat. 14 to shoot. Kapit mayabo, may ganin at tikbara.
Good for 2 points ang uwan murag duol naman. Tataamam. To Sorila to tataamam nakuha ni Didi. Lock, 10 to shoot. Diding ipulap, wala. Nagkarat-karat na kuha ang bola. Remaining time for the last and final quarter. Score 95-77. Last 2. Wala rin 3 minutes rin. Number 0 giba. On sa direct. Offensive foul. Tataamam na sad. Tataamam na ngayon yung screen. Tataamam. Murag gilusot. Wala. Nakuha ni Sorila to 0. 0 to Upaw. Dito na round. Gili up. Wala. Sorila nakakuha sa bola. Nangita kapasahan. Gidagan. Gipasan ni Diding. Diding nangita sa kapasahan. Murag gilusot. Giitsa wala. Number 20 nakakuha. Nangayaw pa sa si Upaw doon na lang foul kiba. Time for the final quarter. First throw sablay ni Gaw for 1 point. Paibalay kaugma na aretay bingo. Libre ra ang card. Ang premyo bugas. Last 2 minutes sa balutan ni Kulas. Nakakuha si Sorila ni Bangga. Nangitang kapasahan. 10 to shoot. Kiba gipasa sa laog. Out ang bola. Bola sa oras 1 minute and 45 seconds for the last and final quarter. Out ball. Seconds for the last and final quarter. Tataamam na ngayo og screen gipasa ni Diding Giitsa. Wala. Kasi nakarebound number 20. Number 20 nakarebound kusog dagan hinay kayo tulit. Number 20 ni Honong gipasa ni Kulas. Ang atong oras na bilin 1 minute and 25 seconds for the final quarter. 10 to shoot. Pull up jumper. Wala. Kasi nakakuha. Anak Gigi pull up goal for 2 points. Time 1 minute and 10 seconds for the final quarter. Oh, kiba grabe ni tataam-amoy. Last 1 minute for the final quarter. Ano naman eh? Sittings na ni? 5 shot lang. Wala gihapon. Iusab. Ayusab. Surrender na ni? Wala, goods na. Ano ba? Sittings. Wala. Congratulations sa Gaitap! Na. Manda ang atong liga. Ang bonbon o goba, forfeit ang duha. Tara, orasa.